Kanang na kay problema unsan jud nimo mag-update sa Facebook. Kapoy gajud. Kapoy mag voice over pero kinahanglan man ay ma-upload. Hala hinay-hinayan bisag kapoy way lami. Mao na diha nga nakita ninyo nga nagbutang na kog nipis nga icing first coating pa ni anja nagpahid-pahid diha. Pahiran laman nato kay Mohamis. Mao na diha nagtapal na pud ta kay naa may buho. Unja pahiran na pud balik-balik kapoy. Kana pud nagtapal na pud mga katsuk-tsak. Unja ato na pong gipahamis sa babaw. Mao na diha nga magpahamis ta. Hamis na pud. Hamis. O butang na pud kilid pahamis na pud babaw. Hamis. Unang butang na ta og color bro. Gipahid na to das babaw arong mohamis. O diha na pud kilid butang na pud tas kilid arong mohamis. Kapoy magpahamis og cake kaning natay problema nga ahat ra wa ta kahimang no ano sa mahuman. Napakinis na pud ta mga katsuk-tsak. Kinis na napoy pahak ato na po lang butang agpakalami. Hamis o kilid pahak na pud. Butang laman tagpantapal matapalan ning atong mga buho diha. Ito nga ning cake kay matapalan ning mga problema. Pero kaning tao dili ikajud. Mao na nagpahamis na pud ta kapoy. Unsa nagbutang na pud tagluto diha nga blo. Sa kunsara kalamay na unaan ini. Butang-butang gihapon diha maorasin na sila blo. Sa gibutang na pud laman dag utro nga blo. Kaskas laman dag icing diha. Diya mao na mga katsuk-tsak ato na pong gipahamisan balik-balik yung bisamis ninyo imbis kay arang kapoy mag voice over mao na diya diya pa yung manok nga kasungot magtingtingog lamiot ng guag liog mao na mga katsuk-tsak pahamis ato na pong gibutang buwak-buwak tas babaw buwak nga blo ug naapoy luto nga blo bitangan na pusto nga kay bura maglaghang diha nakabisan tag icing pikit na punta ng ijang papikit diha butang na pud tag tupper na babaw nga way lami si unja butang na pud tag 5 lantawon butang na pud tag tupper skilid butang na pud tag mga beads diha nga color puti ug yung labay heart color puwa ug mao na ag atong human mga katsuk-tsak nga cake blowy tuod ni siya ug happy birthday Chris Akim bata tuod ni si Jang Jakim. Diya, pasensya ra kan kay kang voice over Jakim kay sa unta bang problemado mas katsuk-tsak. Palibot-libot na po ug blowy tuod ni nga cake ug mao ra to. Salamat sa paglantaw sa kaniga jud way kapasalanan nga voice over pero lami man ang video. Nara may problema sa to. Bye-bye na.